Hi guys, welcome to Crossfire. Hola chicos, bienvenidos a Crossfire. As you can see, we are on a completely different place. Como pueden ver, estamos en un lugar completamente diferente. Hi guys, welcome to Crossfire. Hola chicos, bienvenidos a Crossfire. Hope you guys are doing well. Espero que estén bien and that the Lord is blessing you y que el Señor los esté bendiciendo. Today we continue our series. Hoy continuamos nuestra serie about the secret of happiness, sobre el secreto de la felicidad. So we go back to the same question. Regresamos a la misma pregunta. Are you happy? ¿Eres feliz? No, but like really happy, pero dije de verdad feliz. Have you ever felt happy? ¿Alguna vez te has sentido feliz? And then you just lose it y la pierdes, like it just goes away, como que se va, like holding water in your fingers, como agarrar agua en tus manos. Well, it's because you've hit places of happiness. Le has pegado lugares de felicidad. We've talked about happiness not being things or experiences. La felicidad no son ni cosas ni experiencias. It's not stuff you get, no son cosas que obtienes. It's not things you do, no es cosas que haces. True happiness, la felicidad verdadera, is a spiritual condition, es una condición espiritual. And in this series, en esta serie, we've been going through the steps of that ladder to happiness. Hemos ido una escalera en esos pasos a esa escalera a la felicidad. And the thing with all these steps, y la cosa con todos estos pasos, is that you can't go to the third step without going through the first step. No puedes ir al tercer paso sin pasar por el primer paso. There's purpose in the order that were given. Hay un propósito en el orden que se dieron. If you see the first step, si ves el primer paso, is poor in spirit, pobreza espiritual. You declare your bankruptcy, your spiritual bankruptcy. Declaras tu bancarrota espiritual so that God can give you His blessings, para que Dios te pueda dar tu felicidad. That is the first step to being really happy. Ese es el primer paso para ser realmente happy. Once you've disclosed your emptiness, una vez que has revelado lo vacío que estás, the next step in the ladder, el próximo paso en la escalera, do you remember? ¿Se acuerdan? Mourning, el luto. To feel sad for your condition, de sentirte triste, el doler por tu condición de separación de Dios, por los pecados que has cometido, for the things you've done and I've done. That's the second step to happiness. El segundo paso de la felicidad es eso. The third step, el tercer paso es praus, tameness, to be tame to God, ser dócil a Dios. So, you got nothing, no tienes nada. You're sad because you have nothing. Estás triste porque no tienes nada. And then you become tame. Te vuelves dócil a Dios and what He wants for you. Y lo que quiere para ti. The fourth step, el cuarto paso, if you remember, si se acuerdan, is you start feeling this desire for justice. Comienzas a tener un deseo para que haya justicia. For righteousness, para justicia. You hunger it. Lo sientes como hambre, como sed, like a desire. And it's a progress. Es un progreso. It's progressive. Es progresivo. You have nothing, no tienes nada. You're sad because you're broken. Estás triste porque estás roto. You surrender to God. Te rindes ante Dios. And then you just want justice, beginning with yourself. Y luego quieres justicia comenzando contigo. So then the fifth step, el quinto paso, is once all this has happened, una vez que ha pasado todo esto, you realize that God is being extremely merciful with you. Te das cuenta que Dios está siendo sumamente piadoso, misericordioso contigo. And a spirit of mercy grows in you for other people. Y un espíritu de misericordia crece en ti para con otras personas. And what we talked about last week, y lo que hablamos la semana pasada, is that once you have all these components, una vez que tienes todos estos elementos, you just want to purely give yourself to God. Te quieres darte puramente a Dios. And that commitment needs to be pure. Ese compromiso tiene que ser puro. And part of that commitment, y parte de ese compromiso, that uncontaminated commitment to God, ese compromiso que no está contaminado de tu seguimiento con Dios, is the life you live, la vida que vives. So if you live a life where all these steps, si vives una vida donde tienes todos estos pasos, you should be substantially happier. Debes ser sustancialmente mucho más feliz. There's two more. Quedan dos pasos más. Let's see what they are. Vamos a ver qué son. So as you guys know, como probablemente saben, I am a fan of food. Yo soy un fanático de la comida. I am always hungry. Siempre tengo hambre. And because of my stomach condition, por mi condición del estómago, there's a bunch of things I can't eat. Hay un poco de cosas que no puedo comer. Or there was a time, hubo un tiempo, where I could eat whatever. No podía comer lo que sea. So it's one time I'm out with Jana. Había una vez,
que estaba en la calle con Jana. There was traffic, yeah, tráfico. I think it was raining, no me acuerdo. But we were stuck in traffic, había tráfico. And I was starving. Y tenía buco hambre. And Jana, my loving wife, knowing me, y mi esposa querida, Jana, conociéndome a mí, says, you know what, you gotta eat, tienes que comer. So we stop at this restaurant, paramos en este restaurante, and Jana orders, and I order. Jana pide, y yo pido. And her food comes, su comida viene, and I wait, y yo espero. Some people come in, entra otra gente, they get their order, toman sus órdenes, and they wait, y ellos esperan, and I'm waiting, y yo espero. Jana starts eating, Jana comienza a comer because I tell her, porque le digo, like, somebody's gotta eat, I need to comer. So I'm guessing my complicated order, mi orden complicada, is just taking a long time, me está tomando un poco de tiempo. They bring the other people's food, traen la comida de otra gente, and I wait, y espero. And I wait, and I'm like, you know what, I raise my hand, and I'm como en la escuelita, levanto la mano, and I'm like, you know what, what's going on, ¿qué está pasando? And lady's like, what? La señora dije, ¿qué? My food, mi comida. What food? ¿Qué comida? I had a choice. Tenía una decisión para tomar en ese momento. Have you ever stood outside of yourself in a moment of choice? ¿Alguna vez estás parado afuera de ti mismo en un momento de decisión? This is something that's recently happened in the last 15 years of my life, en los últimos 15 años de mi vida. After so many consequences of just reacting, después de tantas consecuencias de solo reaccionar, God has given me the gift of being able to stop and look. Not all the time, no todas las veces Dios me ha dado el don de poder echar para atrás y como que ver qué es lo que está pasando. And I had a choice, tuve una decisión. Do I lose my mind? Pierdo mi mente y me pongo súper bravo y hago un show and just get furious y me pongo bravo because that's how I felt, así era como me sentía. Or do I just, patiently order something else? Pacientemente pido otra cosa. In that case, I did. En ese momento lo hice. I chose peace. Yo elegí paz. Because that could have ended really bad. Eso pudo haber terminado muy mal. Have you ever been in a situation where you've chosen peace? ¿Alguna vez has estado en una situación donde has elegido paz? I mean, when something's been done to you, cuando algo se te ha hecho, or something's happened, o algo ha pasado, where you just want to lose it, donde quieres como que perder la razón y la rabia porque se just... Have you ever chosen peace? ¿Has elegido alguna vez la paz? Have you ever seen two people fighting? ¿Alguna vez has visto dos personas peleando? I mean, like... Have you ever brokered peace between two people? ¿Alguna vez has sido un agente de la paz entre dos personas? Maybe two friends who don't talk to each other. De repente dos amigos que no se hablan. Have you brought them to a peaceful place? ¿Lo has traído a un lugar pacífico? Well, today God's going to talk to us about that. Hoy Dios nos va a hablar de eso. Today's next ladder, el próximo escalón en ese camino a la felicidad, the next ladder in this place for happiness, it's about peace. Se trata de la paz. But like always, pero como siempre, there's more to it. Hay más que eso. Let's hear it. Vamos a escucharlo. Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Mateo 5:9. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers. Bienaventurados sean los que buscan la paz, los que tratan de lograr paz. Now we're going to talk about 3 aspects of this. Vamos a hablar de 3 aspectos de esto, de esta realidad, of this reality. So, the first place where you can be a peacemaker, el primer lugar donde puedes ser un agente de la paz, an agent of peace, is in your own life, es en tu propia vida. And Jesus shows us this, y Jesús nos muestra eso. If you think you're being wronged, si piensas que se te está haciendo algo mal, look at Jesus, mira a Jesús. He didn't deserve anything that happened to him. No se merecía nada de lo que le pasó a él. And he chose peace, y eligió la paz. Do you lose your temper easy when people do things you don't like? ¿Pierdes el temperamento rápido cuando la gente hace cosas que no te gustan? Are you an agent of peace in your own life? ¿Eres un agente de la paz en tu propia vida? Or do you just get super mad when somebody does something you don't like? Pero te pones super bravo. Do you seek conflict? ¿Buscas conflicto? Again, do you hold grudges? ¿Guardas rencores? Are you an agent of peace in your own life? ¿Eres un agente de paz en tu propia vida? The second aspect, el segundo aspecto es, are you an agent of peace between people? ¿Eres un agente de paz entre las personas? When you know two people have a difference, cuando sabes que dos personas tienen una diferencia,
Do you work towards solving that? ¿Trabajas para resolver eso? Or for your entertainment, make them angrier at each other? Para tu entretenimiento, lo haces que se pongan cada vez más bravos el uno con el otro. Do you promote peace between people? Promueves la paz entre las personas. And that means being active about it. Eso significa ser activo al respecto. If two people are arguing, si dos personas están discutiendo, and you say nothing y no dices nada, you're not promoting peace. No estás promoviendo paz. You're just eating popcorn. Estás viendo palomitas, comiendo palomitas y viéndolos pelear. You're just watching the show. Estás viendo el espectáculo. To be a promoter of peace between two people, you have to be intentional about it. Para ser un promotor de la paz entre dos personas, tienes que ser intencional al respecto. Are you doing that? ¿Estás haciendo eso? Do you know of people who are fighting with each other? ¿Conoces a personas que están como que peleando los unos con los otros? What are you doing to promote peace? ¿Qué estás haciendo para promover la paz? The third place, el tercer lugar, which is the twist, que es como que el giro, the ultimate conflict, el conflicto más grande que hay en nuestras vidas. The biggest conflict in our lives, in anyone's life, en la vida de cualquier persona, is our conflict with God. Es nuestro conflicto con Dios. In our condition of brokenness, en nuestra condición de rotos, we're at war with God. Estamos en guerra con Dios. A losing war. Una guerra que pierde. We have no chance of winning a war against God. No tenemos ninguna oportunidad de ganar una guerra contra Dios. Yet we are in conflict with God. Estamos en conflicto con Dios. The biggest act of peacemaking, el acto más grande de colaborar para la paz, de crear paz, is if you talk to someone about Jesus Christ. Es si le hablas a alguien de Jesucristo. If you broker a relationship, a restored relationship between your fellow brethren and God, si tú eres instrumental para restablecer una relación con tu hermano y Dios, you are an incredible peacemaker. Eres un increíble labrador de la paz, trabajador de la paz. And then you will be called children of God. Y serás llamado hijo de Dios. Who have you told since the coronavirus started about Jesus Christ? ¿A quién le has dicho desde que comenzó esto del COVID-19 sobre Jesucristo? Who knows about Jesus because of you? ¿Quién sabe de Jesucristo por ti? Who have you brought home? ¿A quién has traído a la casa? My duty and yours, mi responsabilidad y la tuya, mi deber y el tuyo, is to harbor peace between man and God. Es traer la paz entre los hombres y Dios. The deal is there. El trato está ahí. All I have to do is bring people to it. Show it to them. Mostrárselo, explicárselo. Eso es lo que hay que traer. How do you do it? ¿Cómo lo haces? That depends. Eso depende de muchas cosas. It depends on your relationship with the person you want to bring to Jesus. Depende de tu relación con la persona que quieres traer a Jesús. I want you to think of one person. Vamos a tratar una persona. Think of one. Una persona. I want you to write their name on a piece of paper. Quiero que escribas el nombre de esa persona en un papel. One person you know that doesn't know Jesus Christ. Una persona que tú conoces que no sabe de Jesucristo. I want you to pray for that person every day. Quiero que ores por esa persona todos los días. I want you to ask God to give you the tools. Pídele a Dios que te dé las herramientas, the strategies, las estrategias to talk to them about Christ. Para hablarles sobre Jesucristo. And then do it. Y después hazlo. Use those tools. Usa las herramientas. If you want some ideas, you can talk to me. Si quieres ideas, me puedes hablar a mí. You can talk to your leaders. Puedes hablar con tus líderes. You can talk to your pastor, tu pastor, with someone. Habla con alguien. But do it. Pero hazlo. How many people have come home because of you? ¿Cuánta gente ha venido a casa por ti? How many times have you answered the call made by Jesus Christ just before he left to bring people to him? ¿Cuántas veces has respondido el llamado que hizo Jesucristo antes de irse, de que trajeras personas a él? How many? ¿Cuántos? And it's not a number to brag. No es un número de que para pifiar cuántos traes. No. It's the fact that you're obeying. That's between you and God. Ese es entre tú y Dios. You've told no one. No le has dicho a nadie. Then you gotta look into that. Tienes que revisar eso. Because if you're in the ocean drowning, si estás en el mar ahogándote, and you somehow find, with a bunch of people, con un montón de gente, and you find somewhere that they're throwing life jackets, y si encuentras un lugar donde están tirando chalecos de salvavidas, and you don't tell anybody about it, y no le dices a nadie al respecto, dude, that's messed up. Eso está mal. If you don't have a relationship with Jesus Christ, you are drowning. Te estás ahogando. You're heading to a horrible situation. Estás yendo a una situación espantosa.
That's why I do this. Por eso yo hago esto. That's why churches do this. Por eso las iglesias hacen esto. That's why we send people halfway around the world to translate the Bible. Por eso mandamos a gente a otros lugares del mundo a traducir la Biblia. Because we're supposed to. Porque se supone que debemos hacerlo. If you're passively sitting in your bedroom watching this, y estás pacíficamente en tu cuarto mirando esto, and you've done nothing to bring people to Jesus Christ, y no has hecho nada para traer personas a Jesucristo, then you have to ask yourself if you really believe what you say you believe. Tienes que preguntarte a ti mismo si realmente crees lo que dice que crees. Let's pray. Vamos a orar. Well, Lord, thank you for this day. Bueno, Señor, gracias por este día. Thank you for your love. Gracias por tu amor y tu misericordia and your mercy and everything you do for us y todo lo que haces por nosotros. Father, I pray for those names on our heads, esos nombres en nuestras cabezas, esas personas que sabemos que necesitan ese salvavidas, of those people we know need that life preserver. I pray that you give us the courage to seek them, que nos dé el valor para poder buscarlos. Give us your wisdom to speak to them in a way that works for them. Danos tu sabiduría para hablarles a ellos de una forma que funcione con ellos, Señor, so that we may be called your children, para que nosotros podamos ser llamados tus hijos. Thank you, Jesus, for coming here for us. Gracias, Jesús, por venir aquí por nosotros. It's your name we pray. Amen. En tu nombre que oramos. Amén. So now you have 7. Ahora tenemos 7. 7 steps towards real happiness. 7 pasos para la felicidad verdadera. Ball's on your court. La bola está en tu cancha. Watch this. Miren esto. Hola chicos, me gustaría compartir con ustedes un versículo que apareció en uno de mis devocionales esta semana. I would like to share with you guys a verse that popped up in one of my devotionals this week. And it's Hebrews 13:5, and it says, "For God has said, I will never leave you, I will never abandon you." Viene de Hebreos 13:5 y dice, Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. No sé si les ha pasado específicamente durante la cuarentena que no sienten a Dios cerca de ustedes. I don't know if you guys have felt this throughout quarantine, where you just don't really feel that God is close to you. Mi devocional me recordó que el problema no soy yo. My devotional reminded me that the problem isn't me, I'm not the issue. Porque muchas veces es fácil decir como que, ay, de pronto no siento a Dios tan cerca de mí porque no soy suficiente o no estoy haciendo suficiente. It's really easy to be like, oh, maybe I'm the issue, maybe I'm not doing enough, maybe I'm not enough. And that's why I can't really feel God close to me, near me. Pero esto es una mentira y no podemos dejar que eso controle nuestras acciones, porque muchas veces es fácil cuando no sentimos a Dios en nuestra vida rendirnos y regresar a las cosas que sabemos que no lo hacen feliz a Él. It's really easy when these kinds of things happen to us to just turn around and go back to our old ways and do things that we know are not going to be pleasing to God. I just wanted to remind you guys, solo me gustaría recordarles que Dios nunca desaparece de nuestras vidas. God never leaves us. He's always there. Like, for example, the fact that we can't see the stars during the day doesn't mean that they're not there at night. Como el hecho de que no vamos a ver las estrellas durante el día no significa que no están ahí, porque las podemos ver en la noche. Entonces, solo hay que tener mucha paciencia. You have to be really patient, and you have to be willing to keep looking for God, even when you can't feel Him, even when things are looking rough and complicated. Hay que aprender a buscar a Dios cuando la situación no se ve exactamente como queramos que se vea, que es algo que nos pasa a todos en este momento, porque es una situación muy difícil por la cual estamos pasando todos, and it's really hard because this is something that we are all going through right now because of the situation we find ourselves in. Pero solamente los quiero animar y que se acuerden de este versículo, Hebreos 13:5. I want you guys to remember this verse whenever you feel like discouraged and you like feel that God is not really in your life. For God has said, I will never leave you, I will never abandon you. Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. And that's it. That's what I want to leave you guys with. Just remember that God is always, 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 always going to be there.
regardless how you feel, regardless of the situation. Y solo quiero que se acuerden de esto, que jamás Dios va a retirarse de sus vidas y dejarlos solitos, porque Él nos ama, God loves us, y Él quiere ayudarnos y estar ahí para nosotros para que podamos crecer en Él. God is always going to be there, and He's always going to want us to grow in Him. So that's why you have to be really careful of which decisions you make whenever you feel like this is something that's going on in your life. Es muy importante tomar las decisiones correctas cuando sentimos que esto pasa en nuestras vidas. Y eso es todo. Gracias. That's it. Bye. What's up, friends? It's me again. ¿Qué sopa, chicos? Soy yo otra vez. That was part 7 of our Blessed series. Esa fue la parte 7 de nuestra serie Dichosos. We're still praying. It inspires change in your life and it blesses you. Seguimos orando de que sea de bendición para tu vida y que inspire cambio. And I just wanted to remind you of a couple things y quería recordarles un par de cosas. Número uno, small groups tomorrow, small groups mañana. Wednesdays 7:30 p.m. Miércoles a las 7:30 p.m. If you haven't signed up yet, si no te has apuntado todavía, make sure you do that in our quarantine highlights. Asegúrate de hacer eso en nuestros highlights de cuarentena. We would love to have you with us. We would love to have any friends you want to invite with us. Nos encantaría tenerte con nosotros. Nos encantaría tener con nosotros también a cualquier amigo o amiga que quieras invitar. So, go ahead and do that. Entonces hagan eso. Another thing, otra cosa, we're still praying for you. Seguimos orando por ustedes. You can hit the link in our bio to ask for us to pray for something specific. Puedes darle clic al link en nuestra biografía para pedirnos que oremos para algo específico. But we're still praying for you. Pero seguimos orando por ustedes. Lastly, y por último, next week is the last week of our Blessed series. La próxima semana va a ser la última semana de nuestra serie Dichosos. We're super happy with everything we've been able to talk about with you guys. Estamos muy felices de todo lo que hemos podido hablar con ustedes. But we're excited about our next series, which will be announcing soon. Pero estamos emocionados por nuestra nueva serie que estaremos anunciando pronto. We love you guys, we miss you guys. We can't wait to get back together. Los amamos, los extrañamos, no podemos esperar a estar juntos otra vez. But for now, pero por ahora, stay home, stay safe, stay connected. Quédense en casa, quédense salvo y quédense conectados.